Dobar večer svima. Ja se nadam da me dobro svi čujete. Moje je ime Drijade i nalazim se u Damanhur Hrvatska centru Talej u Zagrebu. I evo, bit ću vaš domaćin. Večera će nam o Damanhuru i o školi pričati Crotalo Sesamo, dugogodišnji građanin Damanhura, instruktor škole, znači Damanhurske akademije, duhovni iscijelitelj i ambasador koji putuje po svijetu, otvara centre i osoba je koja je i predavač na samoj Mystery School i iz prve ruke evo će nam govoriti o samoj školi. A hrvatski glas će biti Bertuča. Thank you, Drijade, and thank you to invite me tonight. Hvala Drijade, hvala što si me pozvala večeras. And I'm gonna send, let's say, vibe from Egypt, from where I am at the moment. Šaljem vam dobre vibre iz Egipta gdje se trenutno nalazim. So, and is obviously a pleasure to share with you about the Damano knowledge, the Mystery School. Veliko je zadovoljstvo dijeliti sa vama Damanhursko znanje i Mystery školu. And in general about the teaching of our founder, our spiritual master, Roberto Iraudi Falco Tarasako. I prenositi općenito duhovna znanja koja nam je prenio naš duhovni vođa i osnivač Damanhura Falco Tarasako. Now, many of you knows that Damanhur, it is not only the largest federation of spiritual community in the world. Mnogi od vas znaju da Damanhur nije samo najveća duhovna zajednica u svijetu, but also that Damanhur is not only a community, but first of all a spiritual mission. Već da Damanhur nije samo zajednica, već prvenstveno duhovna misija. Mission that we believe in this time is crucial. Misija za koju smatramo da je ključna upravo u ovom trenutku vremena. To create a new reality, or more technically what we can, let's say, mention with the idea of a new timeline. Kako bi se stvorila nova vremenska linija, što mi tehnički zovemo u Damanhuru. That will bring, let's say, the humankind of this planet to possibility that even these days, this sounds to be, so challenging for what is happening. Koja otvara mogućnosti koja čovječanstvu u ovom trenutku zvuče jako izazovno. To accomplish this mission, let's say, Falco needed to create a reality. Kako bi ostvario tu misiju, Falco imao potrebu stvoriti jednu stvarnost that could brought back the ancient knowledge. Koja može povratiti ono drevno znanje. We are going to use often the terms knowledge. Često ćemo koristiti upravo tu riječ znanje. Mentioning something that never changed all along the time and all along the space. Zapravo govoreći o onome što se nije promijenilo u čitavom vremenu i prostoru našeg povijesti čovječanstva. We talk about the same knowledge that many ancient civilizations they hold and they use in their path. Govorimo o onom istom znanju koje mnoge drevne civilizacije čuvaju i prenose na njihovom putu. And knowledge, it is literally the power into the matter, the power of manifestation, the power of making happen things. A znanje je zapravo moć, odnosno mogućnost znanja koje ti omogućuje da imaš moć nad stvarnošću, nad činjenicom da promijeniš stvarnost. It's a great possibility. This is also a great responsibility. To je velika prilika i velika odgovornost. So this knowledge all a long time is been sometime lost. To znanje je vrlo često bilo zaboravljeno. Then remembered, reawakened. Izgubljeno, ponovno obuđeno. Then lost again. Ponovno izgubljeno. And obviously it's been orienting the life of entire civilization or the life of millions of thousands of peoples. I orijentiralo je živote čitavih civilizacija i miliona ljudi. So in this case, what Falco brought back is not only this knowledge. U ovom slučaju Falco ono što je prenio nije samo to znanje, but also he created the possibility to make this knowledge in action. Već je stvorio mogućnost da to znanje primjenimo u praksi.
Yes, because what we believe about spirituality is that it need to be practical. Ono što mi smatramo da duhovnost treba biti, da treba biti praktična. It need to brought us to actions, to do. Treba nas dovesti do toga da djelujemo, da činimo. There is a time in which we will study, we will research, we will meditate. Postoje trenuci kada ćemo učiti, proučavati, istraživati, meditirati. Then, not less important, there's going to be the time for acting. Ali ne manje važno, doći će trenutak za djelovanje. So, in this regard, Damanhur is been born to be an example. I u tom smislu Damanhur je rođena kako bi bila primjer. To bring the, as we call, the medit action. Kako bi donijela medit akciju. That means, as I said before, not only the time to meditate, to learn, to study. Što znači ne samo donijeti i otvoriti mogućnost za meditaciju i za učenje, then to put in practice. već i staviti to isto u praksu. So our spirituality, yes, it is very, very practical. I naša duhovnost je jako, jako praktična. In each of the different class, in each of the different topics that we're going to study in our schools, U svakom od pojedinih predmeta koje ćemo proučavati u ovoj misteri školi, we always bring knowledge, information, things to learn, uvijek donosimo i prenosimo znanje, informaciju, but then a lot of practice, a lot of things that they need to be used. ali onda i puno prakse, znači praktičnih stvari koje se mogu napraviti. These things they need to, let's say, not just to make special some weekend or some special occasions. I to je nešto što treba biti ne samo trenutak posebnog vikenda, But every moment of our life. već treba postati svakodnevni dio našeg života. Now, I'm sure the term mystery school is pretty familiar for many of you. Znam da je, pretpostavljam da je za većinu vas samo ime misteri škola za vas poznata stvar. And in the place where I am, Egypt, I u mjestu gdje se trenutno nalazim u Egiptu, or Kem, as it was the ancient name of this very unique territory. ili Kem, koje je drevno ime, naziv za ovaj teritorij. Well, Egypt has been the mother of all the mystery school. Egipat je zapravo majka svih misteri škola. In some of the very first seminars of the mystery school, U nekim od prvih seminara naše misteri škole, our actual Damanhur mystery school, just not to confuse, naše Damanhurske misteri škole, čisto da ne pomiješamo stvari, are going to learn a different approach to history. naučit ćemo jedan novi primjer, novi pristup duhovnosti, We're going misterijama. to give a different interpretation about life and evolution. Dat ćemo drugačiju interpretaciju životu i evoluciji. We're going to talk about Atlantis. Govorit ćemo o Atlantidi. And who knows, maybe what today we call Egypt, it's been one of the most important colony of Atlantis. I ono što vidit ćemo također da Egipat je ništa drugo nego jedna od kolonija Atlantide. And after the collapsing, the disappearing of Atlantis, well, this has been a place that keeps a lot of the knowledge of the Atlanteans. I nakon pada Atlantide, to je bilo mjesto koje je sačuvalo znanje koje je od Atlantide doprilo. So from that, probably we call even today Egypt as the mother of all the mystery school. I zato zovemo Egipat majkom svih misteri škola. So when more than 20 years ago, when I was at the head of what today we call Damanhur Academy, Kada sam prije 20 godina bio odgovorna osoba za ono što danas zovemo Damanhurskom akademijom. and I went to Falco proposing him, a new path that we could mention with the name Mystery School. Otišao sam Falku i predstavio sam mu ono što je po meni bio jedan primjer misteri škole. I was concerned to put so many different practice, so many different topics to study and research
with everyone that wanted to join the school. I ideja je bila da se otvori mogućnost da svatko tko želi može pristupiti misteri školi. So in other hands, I was really concerned that Falco was telling me, no, too much. Drugim riječima, moja bojazan je bila da će mi Falco odgovoriti ne, to je previše. With my surprise, I discovered that Falco actually wanted to put many more things. Moje iznenađenje je bilo da je Falco želio još više stvari staviti u tu misteri školu. And to put many more possibilities inside of the school. I otvorio je puno više mogućnosti misteri škole. Things that at that time they was reserved only to, we call it the Damaro initiated. Sva znanja koja su do tog trenutka bila rezervirana za ono što se zove Damahurski inicijacijski put. So the people that they dedicate their life to this spiritual mission of Damara. Dakle, ljude koji su posvetili vlastiti život duhovnom misiji Damanhura. So I came to him and I asked him why he wanted to give so much. I otišao sam njemu i pitao sam kako to da želiš toliko toga podijeliti. Also things that at the time that was really in a way very hot considered to our spiritual research. Uključujući stvari koje su u tom trenutku zaista bile jako vruća tema za naša istraživanja. Falco told me something that I never forget and I'm sharing very often. Falco mi je rekao nešto što nikad neću zaboraviti i što često dijelim. He told me, Crotalo, it is more the risk that we are going to miss the opportunity of this very special time. Rekao je, Crotalo, je puno veći rizik toga da ćemo izbjeći mogućnosti koje nam ovo posebno vrijeme otvara, than to take the risk of giving more knowledge, so more power to people that maybe are not prepared to use correctly. Više od rizika toga da podijelimo znanje sa ljudima koji možda neće znati to znanje iskoristiti, neće ga htjeti iskoristiti. Yes, because, all along history, we know that there is a lot of concern to teach, to give this knowledge to who is prepared. Jer kroz čitavu povijest postoji to prenošenje znanja za one koji su bili spremni to znanje primiti. We say in magic that a lot of power to who doesn't use the power. U Damanhuru kažemo puno moći onima koji to moć ne koriste. And it's continuing to say, but even more power to who knows how to use this power. Ali onda nastavimo s tim, ali još više moći onome ko tu moć zna dobro iskoristiti. And then it's ended up says, but no power to who doesn't know how to use the power. Ali također i ništa moći onome ko ne zna tu moć koristiti. I can just repeat it. Knowledge is responsibility. Znanje je odgovornost. It makes our actions, čini naša djela, let's say, with a different weight, sa većom težinom, with a different karma. sa drugačijom karmom. So, of course, there might always be the concern to, do we have to share so much? Do we have to give everything to everyone? Doesn't matter who it is. I onda je naša velika briga da li trebamo podijeliti znanje sa bilo kim ko to želi primiti. The answer is yes. Odgovor je da. You need to take this risk according to the opportunity that in this period of time they can show to us. Trebamo preuzeti tu odgovornost s obzirom na tu odgovornost koju oni žele preuzeti u ovom trenutku vremena. As individual, as globally, come human kind of this planet. I kao pojedinci i kolektivno kao ljudska rasa. So, Crotalo, yes. Crotalo, I'm sorry. We have two questions about pyramids. Pyramids are not tombs. What are they? It is first question. And the other, if Falco had a master teacher, who was his teacher?
Well, I suppose we already opened the time of the questions, Driade. So let's start with the second one. Krenimo sa drugim pitanjem. So the first question about Falco, well, of course, Falco had, when he was very young, I would say, important mentors. Falco je u mladosti imao važne mentore. And mostly when, as everyone, he's been entering in his process of reawakening. I kao svi mi prošao je svoj proces buđenja. So in the area where he was born, there's been already some very interesting and powerful figures in the spiritual environment. I u području gdje se Falco rodio bilo je puno figura, važnih figura u ezoteriji. I can mention Benedetto Lavagna, for example. Mogu spomenuti Benedetto Lavagna kao jednog od njih. But there's been also other figure as Gustavo Rolf. Isto kao što je mogu spomenuti Gustavo Arola. That maybe they are just name for you, but Možda these za names vas su to samo imena. very important, mostly in the period of time that is around the end of the 60s and the 70s. Ali to su vrlo važni likovi u ezoterijskoj sceni krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. But the process of reawakening of Falco is being also connecting to the stone language. Proces buđenja Falka je vezan također za jezik kamena. The stone language is what is being used all over the planet by all the civilization that I mentioned. Jezik kamena je ono što se u čitavoj povijesti čovječanstva koristilo u svim civilizacijama koje sam spominjao. Where they left into the stones, into this sacred geometry, many pages of a book of knowledge. Gdje su kroz kamenje, kroz svetu arhitekturu prenijeli, kroz svetu geometriju prenijeli puno stranica knjige znanja. That we can still read. Koju i dan danas možemo čitati. That's the reason why we need to go on spiritual journey, pilgrimage. To je razlog zašto mi idemo na duhovna putovanja, odnosno na ono što možemo nazvati hodočašćem. And that's the reason why I'm bringing groups of people, for example, here in Egypt. I to je razlog zašto vodim grupe ljudi u Egipat, gdje sam sada. And not only in Egypt. I ne samo u Egipat. Because there are still places that are active, that are still containing this original knowledge. Jer postoji dan danas mjesta koja sadrže ta originalna znanja. So Falco, at the very beginning, he also had, in a way, his pilgrimage, his spiritual journey in different places of the planet. Falco je na početku imao svoje putovanje, svoje hodočašće u različitim mjestima na svijetu. To complete, let's say, his reawakening. Kako bi on dovršio svoje vlastito buđenje. And then don't forget that another part of this knowledge I nemojte zaboraviti da je jedan veliki dio tog znanja is the one that we can still find completely into the threshold, into the beyond, into the dimensions. Je ono znanje koje možemo i dan danas mu možemo pristupiti, a to je znanje koje se nalazi na onostranom, odnosno na pragu. Are these places in the astral that they are also mentioned with the terms library of knowledge or Akashic records? I to su ona mjesta na astralu koja danas zovemo bibliotekom znanja ili Akashic records. And it's there that through out-of-body experience, I upravo u tim mjestima, kroz iskustva izvan tijela, from different method of mediumship, različitim metodama medija, we can reach this knowledge. možemo posegnuti za tim znanjem. And as you know, every spiritual master, every avatar I kao što znate, svaki duhovni vođa, svaki avatar is becoming a lucid channeler. postane u određenom trenutku lucidni kanal, lucidni medij.
That means that decide who is losing consciousness or need to enter in specific state of trance. Što znači da postoje mediji koji trebaju ući u određeni specifični stanje transa ili izgubiti svijest kako bi postali kanali. Go and connect to this library of knowledge in the beyond. Kako bi se povezali sa tim spremnicima znanja na pragu. An avatar can in any moment, in any place, connect to them, maintaining his lucidity. Avatar je onaj koji može u svakom trenutku se povezati i dopriti do te biblioteke, istovremeno zadržavajući lucidnost. And then bringing back all this information, all this knowledge that I've been mentioned many times. I donijeti ovdje, odnosno prenijeti u ovu razinu sva znanja koja od tamo uzme. This is about Falco. To je što se tiče Falka. About the pyramid, I don't know if it's exactly this the occasion to talk about it. Što se piramide tiče, nisam baš siguran da je ovo prilika da na to pitanje odgovorim. But for sure, you know, every time I'm coming here, I'm debating with the archaeologists that normally they are following us in our journey. Ali svaki put kada dođem u Egipat, debatiram sa arheolozima koji nas prate u ovoj vrsti putovanja. Because I like to the people that are joining my journey to have the both expression. Jer mi se sviđa da ljudi koji dolaze na moja putovanja dobiju obje vizije. The classical vision of archaeology, but also the mystery vision of archaeology. Klasičnu viziju arheologije, ali i mističnu viziju arheologije. But it's interesting regarding the pyramid, reminding you that no real mummies or elements of what they call an Egyptian tomb, it's never ever found inside of any pyramid. Ali ono što je važno je da nijedna mumija i niti jedna grobnica nije pronađena u bilo kojoj od piramida. That is pretty insane to imagine that this pyramid they've been built, by slave. Poprilično je čudno zamisliti scenarij gdje su te piramide sagrađene od robova. And today we don't have the technology to do such a wonder. Kada ni dan danas nemamo tehnologiju kako bi tako nešto napravili. And that millions of block of stones, they cannot be cut so precisely, not to left any space between them, not even a sheet of paper. I da doslovce možemo, i dan danas nemamo tehnologiju da obrežemo, odnosno odrežemo kamen sa takvom preciznošću da doslovce niti komad papira ne može između dva kamena ući. And that for sure they didn't build such a huge places for just 2 or 3 rooms. I sigurno nisu sagradili tako ogromnu građevinu samo zbog 2-3 sobe. But now I have to stop because otherwise I'm going to have an evening about Egypt and pyramids and not about the mystery school. Ali sada se moram ovdje zaustaviti jer bi to inače bila večer vezana za piramide. Bene, Driade, so we continue, we have questions. Driade, imamo drugih pitanja? We continue and we will see when questions come, then I will tell you. Please Okay. continue. Perfect. So let's go back at this point to our Damano Mystery School, or let's say I also like to call it the Falco's Mystery School. Idemo sada nazad na Damohlovsku misteri školu, odnosno ja volim to nazvati Falkovu misteri školu. Because for sure what we are going to find in this path Jer ono što ćemo pronaći na ovom putu is the original, let's say, teaching of Falco. je originalno Falkovo učenje. Just to clarify what I'm saying for original. Čisto da razjasnim nešto kad govorimo o originalu. We have to remind that even if now is more than 10 years that Falco passed,
Dakle, 10 godina od kada je Falco umro, our spiritual research never stopped. naše istraživanje se od kad je umro nije zaustavilo. This research is one of the base of our spirituality. S obzirom da je istraživanje osnova naše duhovnosti. So in many of our teaching, we also add things that we discover, that we research in these 10 years. Dakle, postoje stvari koje smo istraživali, koje smo otkrili u ovih 10 godina. But the mystery school, it is probably of all the different schools that are existing in Damanhur, Dakle, od svih škola koje u Damanhuru postoje, the school of spiritual healer, škola duhovnih iscijeljitelja, the school of alchemy, škola alkemije, school for dreaming. škola sanjanja. Well, the mystery school is definitely the one that is strictly connecting to the original source. So to the same seminars that Falco has been teaching all along when he was alive. Škola misterija je ona koja je povezana sa originalnim Falkovim učenjem. So let me just briefly tell you what they contain in the different years. Sad ću vam ukratko reći šta sadrže u različitim godinama. Talk about 3 years. Dakle, to je 3 godine škola. In each years, there are 10 different seminars. I u svakoj školi imamo 10 seminara. 8 seminars that they could be teach, let's say, all over the world. Seminari koji se mogu održavati u svim dijelovima svijeta. Because this is also a mission of this particular school, so to be available for everyone everywhere. Jer to je misija ove specifične škole da bude dostupna bilo kome u bilo kojoj trenutku. But bilo gdje. a couple of these seminars every years, they can only be done in Damanhur. Ali postoje seminari koji se mogu napraviti samo u Damanhuru. Why? Zašto? Well, again, because you need to go to the source. Jer trebate doći do izvorišta. You need to go again in a place of pilgrimage. Trebate otići na hodočašće. So in this case, these seminars are taught inside of the temple. Dakle, ti seminari su doslovce podučavaju unutar hramova. Talking about the temple of humankind. Govorimo o hramovima čovječanstva. Because we believe that we build this temple according to the study of the energy lines of the planet. Jer vjerujemo da smo sagradili te hramove u skladu sa energetskim tokovima planete. What we call synchronic lines. Ono što mi nazivamo sinkronijskim linijama. So, in a way, let's say, spending an entire night or an entire day inside of the temple, it means also to be in perfect connection with all these energy lines. I provesti noć i dan unutar te strukture, znači biti u doticaju sa tim sinkronim linijama. Yes, for some of these experiences we need to be there. Dakle, za neka od tih iskustva je potrebno biti tu. Which are the different topics that we're going to discover in the school? Koje su različite teme koje ćemo otkriti u ovoj školi? And let me tell you something before I'm going to give you a short, let's say, explanation of them. I prvo ću vam reći jedan sažetak i onda ću vam ih navesti sve. All these topics, they might sound completely separated by themselves. Ovi seminari mogu zvučati u potpunosti drugačiji, dakle odvojeni, teme od koje su odvojene, koje nemaju veze jedna s drugom. But you will discover how every of them are perfectly connected and integrated. Ali ćete otkriti kako su sve one međusobno povezane i čine cjelinu. It's in a way like to observe an iceberg. To je na neki način kao da promatrate iceberg. In the surface, you know, we see one part that is emerging. Na površini vidite samo jedan dio koji pluta na površini. But if we can immerse ourselves under the water, ali kad bi se mogli uroniti u dubine, we will find a huge piece of the iceberg that we don't see. Otkrili bi ogromnu postotak ledenjaka kojeg ne vidimo.
and make us understand that that single things is connecting to everything or much more. I što nam pomaže da razumijemo da su svi ti dijelovi zapravo međusobno povezani i čine cjelinu. Now, let's try to talk about the topic. Ajmo sada vidjeti teme. And many of these topics, they have several levels. I mnogo od ovih tema imaju više razina. Like, for example, learning to astral traveling. Kao na primjer učenje astralnog putovanja. It's going to have 3 different levels. Ima 3 razine. And the third one will bring us to spend an entire night inside of the temple. I treća razina će nam omogućiti da spavamo u hramovima. Or the 3 levels regarding the ancient history of the humankind. Ili 3 razine koje imaju veze sa drevnim poviješću čovječanstva. The Atlantis and pre-Atlantis history. Povijest Atlantide i preatlantide. That finally is going to give us the big picture. I ona završna razina će nam dati onu veliku sliku, širu sliku. Where we come from, Otkuda dolazimo, who you are and why you're here. Otkuda dolaziš, tko si i zašto si ovdje. Passing through Atlantis, that is for sure for us the mother civilization. Prolazeći sigurno kroz Atlantidu, koja je zapravo majka civilizacija, svih ostalih civilizacija. But that is going also to pass through the stars. Proći ćemo kroz zvijezde. They might really be the beginning of the beginning. I zaista vidjeti početak početaka. Bringing us to today to better understand why in this time so many events are happening. I doći ćemo sve do današnjeg dana kako bi razumjeli današnje događaje, šta se dešava. But then for sure I can talk about the 3 levels of inner harmonization. Onda mogu pričati o 3 razinama unutarnje harmonizacije. All everyday techniques based on use of the breathing. Dakle, sve to svakodnevne tehnike korištenja daha. Of use of sound. Korištenje zvukova. Use of colors, light, position of the body, and etc. Korištenje boja, zvukova, položaja tijela i tako dalje. Or the 3 levels connecting to what we call spiritual physics. Ili 3 razine onoga što ja zovem duhovna fizika. Yes, a very technical approach to all our spirituality. Tehnički pristup našoj duhovnosti. The start from the mystery of the beginning, or if you want, the cosmogony. Krenut ćemo od početka početaka, odnosno od kozmogonije. The understanding of the different laws of the matter. Razumijevanje različitih zakona koji vladaju materijom. And how they affect, let's say, our thoughts, our synchronicity, our choices. I kako oni utiče na naše misli, na naš sinkronicitet, na naše izbore. Or the 5 levels of the past life research. Ili 5 razina prošlih života. In which we're not just going to find some of your past life. U kojima nećemo pronaći samo neke od vaših prošlih života. But with a very refined method. Već sa zaista jako profinjenom metodom. Is going to find the most significant past lives. Ćemo pronaći najvažnije vaše prošle živote. For you now. Za vas sada. For what is happening in this actual life. I za ono što vam se trenutno dešava u ovom sadašnjem životu kog živite. So, we are looking at the past to find the instrument that helps to better understand and use the now. I gledat ćemo u prošlost kako bi bolje razumjeli i dobili instrumente za upravljanje sadašnjošću. But I can obviously also mention seminars like the 2 levels of personalities. Mogu spomenuti seminare kao 2 razine osobnosti. Or the 3 seminars connecting to the time seed. Ili 3 razine vezane za vremensko sjemenje. That is going to help us to transform our memory. Koji će nam pomoći u transformaciji sjećanja. But also seminars connecting to the inner senses. Seminar posvećen unutarnjim osjetilima. To the microlines. Mikrolinije.
that are going to open the understanding and the use of the senses that we have inside of us. Koji će otvoriti mogućnost spoznaje i korištenja onih osjetila koje sadržimo unutar nas. Etc. and etc. I tako dalje, i tako dalje. So it looks, a pretty exciting menu, if we can say like this. I čini se poprilično zanimljiv menu ako to želimo na takav način gledati. Now, there are also goals for each of the years. Postoje ciljevi svake godine specifični. Absolutely, yes. Svakako da da. So the first year, well, I'm used to say, is the year of the reawakening. Prva godina je godina buđenja, ponovnog buđenja. Or if you want, of the rediscovering of yourself. Ili ako želite, ponovnog otkrivanja sebe. The rediscovering of all our potential. Ponovnog otkrivanja našeg potencijala. All our talents. Svih naših talenata. Or everything that we have inside, but we don't even believe is possible for us. I svega onoga što u sebi sadržimo i što danas možda i ne vjerujemo da možemo. And it's definitely a very exciting process. I to je jako uzbudljivi proces. The second years, we call it the year of the opening. Druga godina je godina otvaranja. Or if you want, of the welcoming of the world with us. Odnosno otvaranja ruku svijetu. That means that we are starting to learn better how to manage the relation with the different forces. Što znači podučavanje, odnosno učenje upravljanja odnosima sa različitim silama koje nas okružuju. With the different energy that are constantly interacting with us. Sa različitim silama koji su u konstantnoj interakciji s nama. That means also to interact differently with the others. To znači naučiti se drugačije odnositi sa drugima. A completely new awareness of ourselves. I korištenje jedne sasvim drugačije svjesnosti prema nama samima. The third year of the mystery school. Treća godina misteri škole. Well, this is very much connected to the meaning of the mission. Ona je jako vezana za koncept misije. Yes, there is also specific seminars that is about founding our mission. Postoji specifični seminar koji je posvećen pronalaženju vlastite misije. Let me spend some few words about this concept that for us is very important. I sad ću reći par riječi kako bih vam objasnio taj koncept koji je za nas tako važan. The mission is the real meaning of why we're here. Misija je ona pravi razlog zašto smo ovdje. Is the reason why we're back in this To je life. razlog zašto smo se vratili u ovaj život. Is the reason that is being brought in you back in this lifetime. I to je razlog zašto ste se vratili u ovom specifičnom životu gdje se sada nalazite. And the mission, it's always unique. Misija je uvijek jedinstvena. And you are the only one that can realize that mission. I vi ste jedini koji tu misiju mogu spoznati. Even if the mission is always collective. Čak iako je misija u suštini uvijek kolektivna misija. For a bigger goal. Odnosno je veći cilj. For a bigger vision. Veća vizija. But the accomplishment of your mission is fundamental for the big pictures. Ali ostvarenje misije je ključno za veliku sliku. So the third year is really focused to find out the element of the mission of this lifetime. Treća godina je pronalaženje elemenata misije ovog života. Bene, I believe, I give you at least a general idea of everything. Dao sam vam generalnu sliku svega. As I said, there are many other topics that we're going to discover in the 3 years. Kao što sam vam najavio, ima još dodatnih tema koje ćemo dotaknuti u ove 3 godine. The second years, I don't want to forget also the communication with the plants, U drugoj godini learning. ne to želim, Go ahead. ne želim zaboraviti kontakt, komunikaciju sa biljnim svijetom. So the capacity really to enter in contact with the forces of the nature.
sposobnost ulaženja u kontakt sa silama prirode. And many others, but again, I believe I already give you a pretty general idea of everything. I mnogo drugih, ali mislim da sam vam dao generalnu sliku svega. Now, I believe that we can use these last 10 minutes, Driade, to see if there are questions, or obviously if from the Central Tale there are more details that we wanted to give to the people that are following us tonight about the organization of the mystery school. Ovih zadnjih 10 minuta možemo posvetiti pitanjima ili ako Centar Tale ima dodatnih detalja koje žele podijeliti. Kristijan je pitao kako je Crotalo došao do Damanhura. That's a long story, but Duga priča. make the short version. Kratka verzija. There's been always something that I'm sure is familiar for many of you. Doživio sam ono što sam siguran da je svima vama poznato. A kind of inner voice. Unutarnji glas. And this inner voice, all my childhood, has been telling me that everything was happening for a reason. I taj glas u meni je čitavo moje djetinjstvo mi govorilo da postoji razlog svemu što se dešava. And the reason was that I had to go and live my life in a place. I govorilo mi je da postoji jedno mjesto gdje trebam ići živjeti. So, believe me or not, all my Vjerujte mi ili childhood ne, was about, this voice sometimes coming out telling me this. i čitavo moje djetinjstvo sam imao taj glas u sebi koji je svako toliko me posjećivao. I am born in Turin. Rođen sam u Torinu. It's the biggest city close to Damanhur. To je glavni grad blizu Damanhura. And Turin that I hope you can visit when you're going to come to Damanhur. To je grad kojeg ćemo posjetiti kada budete došli u posjet Damanhuru. Is a city with a lot of esoteric tradition. I to je grad koji je jako povezan sa ezoterskom scenom. Is the city of the shroud. To je grad u kojem se nalazi Lasindone, kako se kaže? Kristov plašt. Is the city of the most important Egyptian museum in the world. I to je grad u kojem se nalazi najvažniji egipatski muzej na svijetu. Yes, it's not in Cairo, it's in Turin. Ne nalazi se u Kairu, već u Torinu. Is the city connecting to the Holy Grail. To je grad povezan sa Svetim Gralom. To the alchemy caves. Sa alkemijskim špiljama. So, long story short, there's been also many books regarding all these esoteric elements of the city. Duga priča ukratko, jako puno je knjiga napisano o ezoterijskoj tradiciji Damanhura, Torina. And in one of them, one very famous, Damanhur Falco was mentioned. I jedna specifična koju je i Falco spomenuo. So, I've been reading this book. Pročitao sam tu knjigu. And for a combination of synchronic elements. I zbog kombinacije vrlo sinkronijskih elemenata koji su se desili. Exactly 35 years ago. Točno prije 35 godina. I visited for the first time Damanhur. Prvi put sam posjetio Damanhur. That at the time was open only Sunday afternoon. Koji je u tim godinama bio otvoren samo nedjeljom popodne. Temple was a secret. Hram je u tom trenutku bio tajna. And since I put my very first step on the ground, just arrived to Damanhur. I kad sam prvi puta nogom stupio na teritorij Damanhura, voice started to scream. Počeo je taj glasić vikati. This is the place, this is the place you have to be, this is the place. To je mjesto gdje trebaš biti. So that Sunday afternoon probably I will never forget in all my life. Tu nedjelju popodne nikad neću u životu zaboraviti. At the end of this magical day, I make my choice. Damanhur is the place of my life. Na kraju tog dana sam donio moju odluku da je Damanhur mjesto gdje ću posvetiti moj život. 6 months later, I was a Damanhurian. 6 mjeseci nakon toga bio sam Damanhurac. Actually starting to work as a secretary in the Damanhur Center in Turin. Počeo sam raditi kao tajnik u Damanhurskom centru u Turinu. Organizing courses, seminars, healings, conferences, and so on.
Organizirao sam seminare, škole, terapije i tako dalje. And 35 years later, that one is still my greatest adventure in life. I 35 godina nakon toga, Damohur je i dan danas moja najveća avantura. Imamo pitanje koje je poslano mailom. Znači, koje sve benefite dobivaju polaznici Mystery School i kako ih mogu primjenjivati u svakodnevnom životu? Quali sono i benefit che ricevono gli appartenenti alla Mystery School e come li possono applicare nella loro vita? Una domanda che è arrivata tramite mail. But I believe that the Mystery School is one of the most powerful instruments of transformation. Mystery škola je jedna od najmoćnijih instrumenata transformacije. You're going to have in your hands the instrument to change your life, Imat ćete u rukama instrumente za transformaciju života, to transform yourself, kako bi transformirali sebe, to educate and to make your thoughts to be sharp, kako bi se educirali, kako bi učinili vlastite misli oštrim mislima, praise your power of manifestation, kako bi primijenili vlastiti moć manifestacije and not less important, to find your way, or if you want, your mission. i ne manje važno pronaći vlastitu misiju, pronaći vlastiti put. So I would say that these are, let's say, the major benefits of the Mystery School. To su najveći benefiti, ajmo to tako reći, Mystery škole. And I can repeat that the classes are not only about learning things, Mogu ponoviti da ova škola nije samo sačinjena od toga da se stvari uče, but to receive instruments that you can use in every moment of your life. već da se prime instrumenti koje možete koristiti u svakodnevnom životu. Open, I believe we give to everyone at least, let's say, the big picture of the Mystery School. Vjerujem da smo svima dali onu širu sliku Mystery škole. I can also tell you that if you might still have some doubts about joining or not the school, it's totally normal. Moj zadnji komentar je da ako imate bilo kakvih sumnja što se tiče pristupanja ovoj školi, sumnja je sasvim prirodna. Doubts are one of the most important element of every spiritual research. Sumnja je ključni element bilo kojeg duhovnog putovanja. These doubts are, let's say, the trainer of our last divine power. Jer sumnja je jedan od zadnjih elemenata naše duhovne božanske moći, That is the free will. a to je slobodna volja. So if eventually you're still not sure if to join the entire year, Ako još niste sigurni da li želite pristupiti čitavoj godini, you can also join the first seminars, možete pristupiti prvim seminarima, so you can see our style of teaching, our content. možete vidjeti naš stil podučavanja i sadržaje. So you can have a better approach with Damanur, Tako da možete dobiti i praktični pristup Damanhuru. and then you can maybe join the entire school if you like the idea. I onda možete pristupiti čitavoj školi ako vam se sviđa ta ideja. Evo imamo još jedno pitanje. Znači, koliko dnevnog vremena je potrebno za školu osim četvrtka, za razne prakse i ostalo što je potrebno? Quanto del tempo della nostra giornata dobbiamo dedicare a questa scuola oltre alle lezioni del giovedì per praticare tutto quello che abbiamo appreso? It's very much up to you. Ovisi o vama. In a way, of course, there's going to be suggestion, Biće s jedne točke gledišta moja sugestija, but not obligation, ali nikakvih obaveza, because we truly believe in choices. jer vjerujemo u slobodnu volju. It's going to be your choice to do the technique, to spend more time in what you're going to learn. Vaša slobodna volja je ona koja će vas voditi u tome da istražujete, da primjenjujete tehnike koje ćemo učiti. So there's not a specific amount of time that you have to dedicate outside of the school. Tako da nema specifičnog vremena kojeg trebate
primijeniti izvan škole. but a lot of opportunity that you can use or not for yourself. Ali puno prilika koje možete iskoristiti za vas. Thanks again for everyone to be joining this meeting together. Egipat me zove. Zahvaljujem svima koji ste se spojili na današnji susret. Thank you, Bertuccia, for the translation. Thank you, Centro Talay, for the organization. Hvala na prevodu i na organizaciji Centru Talaya. And see you soon in the mystery school. Vidimo se uskoro u Mystery školi. Thank you, Crotalo, thank you, Bertuccia. Hvala vam lijepa. Ako želite još detalja saznati, evo, ostanite ko je još zainteresiran da vam kažemo što je potrebno. Da će škola početi u četvrtak 9.11. Svaki četvrtak od 19 do 21, znači bude lekcija Mystery School. 4 četvrtka traje jedan seminar i nakon toga ide sljedeći i tako dok ne završi cijela škola. 9 seminara u prvoj godini se održava online, znači preko Zooma, a jedan seminar se održava u Damanhuru i tada se ide u ljeto, obično u 8. mjesecu se onda posjeti Damanhur, posjete hramom Vičovečanstva i evo održi taj seminar. Ne morate odmah, ako niste sigurni, upisati cijelu školu, nego prva 3 seminara i onda vidjeti kako vam se sviđa i onda iduće godine do 1.2. možete upisati cijelu školu. Cijena prva 3 seminara je 450 eura, u godini sve skupa je 1350 eura i onda se još plati razlika do 1.2.2024. godine. Htjela samo dodati da je ova cijena koju je Drijede navela cijena za seminare koji se održavaju online. Znači za tih 9 seminara tu nije uključen odlazak u Damanhur, troškovi u Damanhuru i seminar tamo. Još bih htjela reći, pošto sam pratila zadnje 2 godine polaznike Mystery škole koji sad pohađaju 3. godinu, da zaista mogu potvrditi ovo što je Crotalo rekao, jer su i to njihove riječi, jer smo puno bili skupa i na putovanju u Damanhuru i tako, da zaista je škola koja transformira. Jer Damanhur kao takav je vrlo moćan aktivator. I aktivator naših potencijala pomaže nam da na neki način se suočavamo sa stvarima koje smo možda izbjegavali, da hrabro zakoračimo u neke nove odluke. I ova škola je zaista jedan dobar put prema tome. A što se tiče ovako još seminari koji iziskuju možda više praktične vježbe, znači mimo tih četvrtaka, to bi svakako bio Prošli životi, jer je to jedan od seminara koje vi istražujete zajedno sa grupom i sa instruktorom, sa voditeljem, istražujete zapravo jedan dio sebe i onda imate i neke zadatke recimo na tom seminaru koje radite u toku tjedna. Između 2 predavanja. Recimo, Unutarnja harmonizacija je isto praktičan seminar, pa dobit ćete tehnike koje možete prakticirati svaki dan ili kako stignete. Recimo, tako za seminar Prošli životi, to je nešto što ćete trebati napraviti ako želite da završite taj seminar, ali ove prakse su ono što je Crotalo rekao, nešto što je vama na raspolaganju da vi izaberete koliko želite raditi na sebi. Evo još bih spomenula i Astralno putovanje. To je isto praktičan seminar, puno se dobije znanja, ali naravno je potrebno vježbe da bi se znači usvojila tehnika, jer se dobije i više vrsta tehnike koje treba isprobati i onda vidjeti koja je najbolja za vas i onda nju primjenjivati. Ne? Evo, dodatno pitanje s kojom temom su povezane prve 3 radionice. Znači, Majo, možeš ti reći, to su nam astralno putovanje, drevne civilizacije Atlantida i ezoterijska fizika. Još nismo sigurni da li će 3. biti ezoterijska fizika ili harmonizacija. Ali da, prva 2 su ta. Evo ima još jedno pitanje, koliko bi mogao koštati put u Damanhur na ljeto? Pa to sad dosta ovisi jer se cijene mijenjaju, kao što su i cijene goriva i sve to. Uglavnom, kako je to bilo organizirano prošlih godina,
Mi smo povezali polaznike koji su bili na prvoj godini ili na drugoj godini i onda su se oni dogovorili da podijele, jer to je najjeftiniji način zapravo putovanja, da idete sa osobnim automobilima i da vas bude 4 unutra ili tako dalje i da podijelite troškove. Što se tiče samog seminara, kažem, to ovisi, saznaćemo cijene uskoro, a naravno smještaj tamo morate platiti, hranu i to, s obzirom koliko je sve poskupjelo kod nas, razlike u cijeni smještaja i hrane gotovo da i nema. Dogovorit ćemo se s grupom, najčešće dajemo 1-2 prijedloga da vidimo koji termini ljudima najviše odgovaraju, tako da se prilagodimo većini za taj put. Hvala vam svima na sudjelovanju. Nadamo se da ste dobili dobre odgovore, dobre informacije. Nadamo se da se vidimo 9.11. Hvala vam lijepa.